वेलकम बैक टू द शो। और सबसे ज़्यादा बेचैनी जो पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से पाई जा रही है वो इसलिए कि पाकिस्तान के जो माशी हालात हैं उसको लेकर हम पहले ही IMF के निर्गम में हैं। कुछ ऐसी इतलात आ रही हैं कि IMF चाहता है कि पाकिस्तान जो चेंजेस हैं ऑयल प्राइसेस में उनको फौरी तौर पर आवाम को मुंतकिल करे। दूसरी तरफ जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में चेंजेस हैं, वज़ीर-ए-आज़म ने मंजूरी दे दी है कि उन्हें वीकली बुनियादों पर चेंज किया जाएगा। अब आने वाले दिनों में सेठी साहब गैस और तेल दोनों की किल्लत को लेकर, फिर हमारी जो बिजली की ज़रूरियात हैं उनको लेकर काफ़ी कंसर्न्स पैदा हो गए हैं। ये जो इस वक्त सिचुएशन है ये पाकिस्तान को कैसे इम्पैक्ट कर सकती है? देखिए, जाहिर है नेगेटिवली इम्पैक्ट होगा ना। पहला तो ये है कि अब तेल नहीं आएगा ना कुछ अरसे के लिए, वो नहीं आ रहा, तो आपके स्टॉक्स जो हैं, आपके रिजर्व जो हैं वो गिरेंगी। जैसे वो गिरेंगी तो आप रैशनिंग शुरू कर देंगे। और जो मैंने अभी देख रहा था मैं कि पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन वगैरह उन्होंने शोर डालना शुरू कर दिया है। वो कह रहे हैं 3 दिन से सप्लाई नहीं आ रही, और ये ऐसे अगर चलता रहा तो पेट्रोल पंप्स जो हैं वो ड्राई हो जाएंगे। सो अब वो आहिस्ता आहिस्ता अपना रिजर्व्स को कम करेंगे। गैस के भी वहां भी पाबंदियां लग जाएंगी, अभी भी पहले भी लगी हुई हैं और लगेंगी, और इसी तरह तेल के ऊपर भी लगेंगी। और मेरा ख्याल है तेल की शायद कीमत भी शॉर्ट टर्म में बढ़ानी पड़े, जो IMF कह रहा है। तो आई थिंक तंगी तो होनी शुरू हो जाएगी, वो तो आप देखिएगा। बिकॉज आपकी ठीक है, आपकी उतनी डिपेंडेंस नहीं है ऑन इम्पोर्टेड तेल जितनी के बस से कोरिया की है या जापान की है या इनफैक्ट इंडिया की है, बट स्टिल फर्क तो पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। और आपकी आवाम जो है वो तो ऑलरेडी इतना बोझ है उनके ऊपर, और अब ये इस किस्म की जब सिचुएशन होगी तो जाहिर है और भी आवाम के अंदर गुस्सा पैदा होगा कि हम कहाँ फंस गए हैं कि अमेरिका के साथ मिलके देखें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है एंड सो ऑन। तो अब ये फॉरेन पॉलिसी के ऊपर भी इश्यूज बनेंगे। मैं देख रहा हूँ कि बहुत से लोग जो है आपकी फॉरेन पॉलिसी को उसको तनकीद का निशाना बना रहे हैं। जैसे इंडिया के अंदर तनकीद हो रही है इंडियन फॉरेन पॉलिसी की रिगार्डिंग अलायंस विद अमेरिका, हमारे यहाँ भी ये शुरू हो रहा है। फर्क ये है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं थी फ्रैंकली। हम इतने डिपेंडेंट हैं ऑन वेस्टर्न एड एंड ट्रेड कि वी हैव नो चॉइस बट टू गो अलोंग। इंडिया के पास चॉइसेस थी, मगर उन्होंने जो चॉइस इस्तेमाल की है वो यही है कि अमेरिका कैंप में जाना है हमने। हालांकि जरूरी नहीं था उनके लिए, मगर उन्होंने यही फैसला किया कि उधर जाना है। मगर हमारे लिए तो ऑप्शन नहीं थी। वी हैव टू प्ले द गेम वेरी केयरफुली, नहीं तो हम आइसोलेट हो जाएंगे बिल्कुल इस रीजन के अंदर भी। तो हमें इन थियरी तो अमेरिका एंड इट्स एलाइज के करीब रहना पड़ेगा, स्पेशली इन द गल्फ। पैसे भी वहीं से आते हैं, हमारे वर्कर्स भी वहीं हैं, तजारत भी यूरोप के साथ है और वेस्ट के साथ है एंड सो ऑन। तो हम तो जैसे कहते हैं ना कि वी आर sucked into this system, and we are not able to stand on our own feet, unlike say China or South Korea or India, and so on. तो सेठ साहब, ऐसे में सऊदी अरब के साथ हमने राब्ता कायम करके उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप याम्बू रेड सी में जो पोर्ट है उसके ज़रिए पाकिस्तान को सप्लाई जारी रखें। तो आपके ख्याल में ये एक ऑल्टरनेट रूट हो सकता है और पाकिस्तान इस ख़तरे से बच सकता है सऊदी अरब की मदद से? देखिए, ये तो टेक्निकल सवाल है। ये तो द गवर्नमेंट एंड साउदीज विल नो कि किस तरीके से तेल पहुंचाना है एंड सो ऑन। आई एम श्योर दे विल वर्क आउट समथिंग, ओके, बट देयर इज नो चॉइस, यू हैव टू वर्क आउट समथिंग। एंड मेरा अपना ख्याल है कि साउदीज विल हेल्प पाकिस्तान। और मुश्तरका इजलास पार्लियामेंट का ये बुलाने का मुतालबा किया जा रहा है इस मामले पर, लेकिन उससे पहले वज़ीर-ए-आज़म ने सोचा कि वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को एतमाद में ले लें, और इस सिलसिले में ज़ाहिर PTI से भी रब्ता किया गया। PTI की जानिब से शर्त रखी गई इमरान खान साहब से मुलाकात की, और हमने फिर एक बार वही डिवीज़न देखी। आने वाले हालात के तनाजुर में आप समझते हैं कि किसी स्टेज पे इमरान खान साहब से मुलाकात कराने के अलावा उनको किसी रिलीफ की उम्मीद पैदा हो सकती है? देखिए, अगर गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आया ना, और अवाम की तरफ से, मीडिया की तरफ से, तो फिर ये जो कंडीशन है कि एक मुलाकात हो जाए, इसको फर्म अप कर दिया जाए। मुलाकात में हर्ज तो कोई नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि खान साहब ने अगर मुलाकात के अंदर फिर कोई कॉल दे दी नेगेटिव किस्म की कॉल दे दी, तो फिर क्या होगा? तो फिर कौन रोकेगा या समझाएगा उनको? ये मसला है कि खान साहब सुनने के लिए तैयार नहीं है कोई बात। और ये इस वक्त तो एक नेशनल इंटरेस्ट की बात है, बिकॉज पाकिस्तान की बात है। इट इज नॉट अबाउट PTI और नून लीग और एस्टेब्लिशमेंट, दिस इज अबाउट पाकिस्तान इस वक्त। तो आई थिंक अच्छा होता कि अगर एक प्लेटफॉर्म पे सारे आ जाते और कंसेशंस हो जाती दोनों तरफ से, दैट वुड हैव बीन अ गुड थिंग। और मैं समझता हूँ कि अभी भी
موقع ہے, اس موقع کو استعمال کرنا چاہیے اور خان صاحب کے ساتھ کوئی رابطے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. دیکھیں ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی رویہ تبدیل کر لیں یا اس سے کوئی لچک دکھائیں, تو آئی تھنک اس کو ایکسپلائٹ کرنا چاہیے. نہیں تو یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی باہر ہی رہی تو اور عوام جو ہے اس کے اوپر اور دباؤ آیا فرام بیکاز آف یہ جو ڈسرپشنز ہو رہی ہیں انرجی کے اندر, اور اوپر سے آئی ایم ایف کا پھر پریشر آ رہا ہے آپ کے اوپر, تو آپ پھر ایسے اقدامات اٹھائیں گے اکنامک جس کے ساتھ عوام کو تکلیف ہوگی. تو آئی تھنک اس صورتحال میں کوئی رسک لینی نہیں چاہیے. گورنمنٹ کے انٹرسٹ میں ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کرے, اور اگر کوئی گنجائش ہے کوئی تھوڑی بہت لچک کی تو ہونی چاہیے. آفٹر آل اٹس اے میجر پارٹی اینڈ probably the most popular party, and I think it deserves a fair hearing. تو پاکستان کی طرف سے ان سچویشن میں ورک فرام ہوم یا آن لائن کلاسز کی تجاویز پہ عمل کرنا فائدہ مند ہوگا انرجی کرائسس کے خطرے کے پیش نظر؟ نہیں دیکھیے فائدہ مند تو ہوگا اگر ہو یہ ہونی کوئی نہیں ہے ورک فرام ہوم, اور یہ وہ اس کے ساتھ ڈسرپشن ہو جائے گی نا ساری اکنامک ایکٹیویٹی کے اندر. یہ پہلے بھی کووڈ کے زمانے میں بھی ورک فرام ہوم اور یہ وہ ساری باتیں ہوئی تھی, آپ کو یاد ہوگا. اور اس کے ساتھ کیا یہی ہوتا ہے کہ اگر اس وقت آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کا گروتھ ریٹ جو ہے وہ 2.5% کے قریب ہوگا اس سال, یا مر کے 3% ہوگا, تو پھر 2% پہ آ جائے گا. ورک فرام ہوم وہ نہیں چلتا نا یہاں, اتنی لٹریسی نہیں ہے کہ آپ ورک فرام ہوم اسی ڈیڈیکیشن کے ساتھ کر سکیں جس کے ساتھ آپ دفتر آ کے کام کرتے ہیں. ابھی ہماری اکانومی اس ٹیکنالوجیکل سٹیج پہ نہیں پہنچی ہے. امریکہ کے اندر ہو سکتا ہے مگر وہاں بھی ورک فرام ہوم جو ہے وہ ایک حد تک ہوا تھا, بٹ اٹس بیک ٹو نارمل ناؤ. ٹھیک ہے. اور بیفور وی کلوز سٹی صاحب, آپ نے 15 سے 20 دن کی بات کی, اگر امریکہ اس جنگ سے نکلے گا تو ظاہر ہے مذاکرات کی میز پر بیٹھے گا, تو وہ مذاکرات کہاں سے شروع ہوں گے, کس نقطے سے؟ میرا خیال ہے جہاں پچھلی دفعہ ہوئی تھی بات وہیں ہوں گے. امریکہ یہ کہے گا کہ ہم نے, ایران تو کہتا ہے نا کہ ہماری بات ہو گئی تھی نیوکلیئر کی اوپر, اور باقی 2 چیزیں جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں تھیں. تو اب یہ ہے کہ وہ جو جہاں بات ختم ہوئی تھی وہیں سے شروع کر لیں اور ایک اگریمنٹ کر لیں کہ جی یہ ہماری نئی ڈیل ہے آن دا نیوکلیئر پروگرام. اور میرا خیال ہے اس کے اندر تو آلریڈی بات ہو چکی تھی کہ ایران جو ہے وہ نیوکلیئر بم نہیں بنائے گا. ایران کین گیو اے کمٹمنٹ, کین گیو آل دی ایشورنسز اینڈ انسپیکشنز. اور وہ جو ٹریٹی ایبروگیٹ کی تھی 2015 والی ٹریٹی جو کہ بہت اچھی تھی, تھوڑی خامیاں تو رہ جاتی ہے نا کہ اب کون دیکھ رہا ہے اس کو, ایران کی طرف سے خامی رہ گئی یا امریکہ کی طرف سے یا انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے, مگر وہ تو رہے گا. نتھنگ ول بی پرفیکٹ. مگر میرا خیال ہے جہاں اس قسم کی ٹریٹی جو ہے اور سخت کر کے اس کو انسٹال کر لیا جائے, کم از کم امریکہ یہ کہے کہ جی ٹھیک ہے وی فائنلی گاٹ دس, ایران کا نیوکلیئر پروگرام ہم نے ختم تو کر دیا تھا مگر یہ پھر بن سکتا تھا بعد میں, اس کو بھی ہم نے روک دیا, اور اس قسم کا موقع ڈھونڈ کے نکلے اس دلدل سے. بیکاز اب پریشر تو ڈیفینیٹلی ایران پہ نہیں ہے, اٹ از آن امریکہ اینڈ اٹس الائز.